Sarong male green sea turtle ang napadpad sa baybayon kan Barangay Bagasbas sa Daet, Camarines Norte. Nanotaran ini kan pirang residenteng namamasyar sa lugar na tulos man na naghagad nin asistensya sa mga personahe kan Municipal Environment and Natural Resources Office asin PNP. Nakipagkoordinar man ang Menro sa DENR tanganing mahiling ang sitwasyon kan pawikan asin maaraman kun kaipuhang ibalik ini sa dagat o ikustudiya muna. Sigun sa pamayukan Menro Daet na si Dr. Rolando Pagirigan, posibleng nadara sa may baybayon kan makukusog na ukol ang pawikan na may 89 cm na laba asin 67 cm na lapad. May sadit man ining lugad sa mata, alagad nasa marhay na kondisyon na, kaya tulos man na pigbutasan. Pagirumdum kan mga otoridad sa publiko na enkasong makahiling nin mga siring na hayop, tulos ining ipaabot sa sainda asin dai ini paghiruon, kulugan o gadanon.